આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા। અમદાવાદથી મહત્વના સમાચાર। હાટકેશ્વર બ્રિજ વિવાદ મામલે બ્રિજ તોડવા અંગે મનપા ગૂંચવણમાં છે। એએમસી સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેનનું નિવેદન, જે ભાગ ડેમેજ હતો તેને જ તોડવામાં આવશે। રિપોર્ટના આધારે નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। અગાઉ આખો બ્રિજ તોડવાની વાત હતી। ચર્ચા એવી હતી કે આખો બ્રિજ તોડી પાડવામાં આવશે, પરંતુ હવે એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ખાલી જે ડેમેજ વાળો પાર્ટ હતો તેટલું જ તોડવામાં આવશે। हमारी साथ नेता विपक्ष शहजाद खान पठान पर जुड़ाई गया है। शहजाद जी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब जो टूटा हुआ रास्ता था ब्रिज के ऊपर का, वही तोड़ने की बात है। जी देखो, पिछले 17 साल में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में यदि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया हो तो हाटकेश्वर ब्रिज का था। और अप्रैल महीने में 2023 में म्युनिसिपल कमिश्नर थेन्नासरन जी ने रिवर फ्रंट ऑफिस पर बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ये क्लियर स्टेटमेंट दिया था कि हाटकेश्वर ब्रिज को तोड़ने में आएगा। उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो या जितने भी पदाधिकारी हो, रोड एंड बिल्डिंग कमेटी चेयरमैन हो, उन्होंने भी कहा था कि पूरा ब्रिज को तोड़ने में आएगा। लेकिन कल एक चौंकाने वाली बात सामने आई है आपकी मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक जाहिरात दी है, टेंडर नोटिस दी है, जिसमें 24.5 करोड़ की लागत से जो जर्जरित पार्ट है सिर्फ उसी को तोड़ने में आएगा। यानी कि सिर्फ 2 स्पान हाटकेश्वर ब्रिज के जो थे, जो जर्जरित थे, जिसको तोड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभी की है। लेकिन पहले उनकी बात ये थी कि पूरा ब्रिज तोड़ने में आएगा। कांग्रेस पार्टी यही सवाल उठाती है, एक तो इतने सारे IAS कक्षा के अधिकारी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है, A ग्रेड कक्षा के इंजीनियर्स कॉर्पोरेशन के पास है, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार होने के बाद भी अभी भी जब भारतीय जनता पार्टी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी इतना बड़ा कंफ्यूजन में बैठे हो कि 2 स्पान बदलने हैं या ब्रिज का पूरा पार्ट बदलना हो, एक भी पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहने तैयार नहीं है कि हम 2 स्पान बदल रहे या ब्रिज तोड़ने वाले हैं। अभी भी मैं मानता हूं कि म्युनिसिपल कमिश्नर हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हाटकेश्वर ब्रिज को लेकर पिछले 2 साल से कंफ्यूजन में डाल के अहमदाबाद शहर की जनता को उन्होंने रखा हुआ है। आपकी कुछ बात हुई थी क्या कि इस मामले में आपसे कुछ बातचीत में कुछ बताया गया? मैंने लास्ट मेरी बात बोर्ड के सदन में ही हम लोगों ने सदन में कांग्रेस पार्टी ने थेन्नासरन जी से पूछा था कि आप ये बात को करीबन 29 तारीख की बात है जब हमारा बोर्ड था, थेन्नासरन जी ने ऑन स्टेटमेंट सदन में सबके सामने ये बताया था कि हाटकेश्वर ब्रिज को तोड़ने में आएगा और उससे जल्द उसका टेंडर रखने में आएगा। उनका कभी ये स्टेटमेंट नहीं था कि हम सिर्फ 2 स्पान बदलेंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट है, रुड़की की रिपोर्ट हो या जितने भी लैब टेस्ट कॉर्पोरेशन ने कराए हो, उसमें क्लियरली बताया गया था कि हाटकेश्वर ब्रिज आगे उसको यूज करने लायक नहीं है। उसके 2 स्पान की बात नहीं थी, पूरा ब्रिज जर्जरित है, ये बात कही थी। लेकिन इस तरीके का डिसीजन लगता है हमें कि कहीं ना कहीं अहमदाबाद शहर की जनता की सलामती के साथ भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेशन में खेल रही है। शहजाद जी, जिस तरह से परिस्थिति है, क्या आपने ब्रिज का विजिट किया था? क्या 2 स्पान बदलने से ये जो सुरक्षित ब्रिज हो जाएगा पूरा, या पूरा ब्रिज तोड़ के ही करना मुनासिब रहेगा? देखो, सीधी सी बात है, 2 साल हो गए। यदि 2 स्पान बदलने होते तो 2 साल के अंदर कभी भी बदले जा सकते थे। पूरे ब्रिज का रिपोर्ट नेगेटिव आया था और ये ब्रिज का रिपोर्ट नेगेटिव चारों सीमैक हो, रुड़की हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी हो, सभी लोगों ने इसका नेगेटिव रिपोर्ट दिया था। लेकिन फिर भी अभी 2 स्पान बदलने की ये लोग बात कर रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि पूरे ब्रिज को ही तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी बात सलामती की। और अभी जब से ब्रिज बना है और जब से ब्रिज बंद पड़ा हुआ है, सबसे बड़ी समस्या वहां के रोजगार और धंधों की हो गई है। सभी के रोजगार बंद पड़ते जा रहे हैं, ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है। आज जो वो कॉन्ट्रैक्टर था वो भी कहीं ना कहीं बेल पर बाहर आ चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कॉर्पोरेशन के इतने बड़े IAS कक्षा के अधिकारी इस हाटकेश्वर में अभी भी कंफ्यूजन लगा के बैठे हुए हैं। एक और चीज मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के कॉर्पोरेटर मेयर को भी मिलने वाले और कमिश्नर को भी मिलने वाले और यही बात करने वाले, ये कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए। आपके 2 स्पान बदलने हैं, ब्रिज तोड़ना है, ये कहीं भी अभी तक जो टेंडर की नोटिस आई है उसमें क्लियरली कहा है कि जर्जरित पार्ट को ही बदला जाएगा, बाकी का उसको मेंटेनेंस में लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने रखा हुआ है। दूसरी एक चीज, 2 साल पहले इस ब्रिज की लागत आई थी 40 करोड़, अब तोड़ने का जो खर्चा है वो 24 करोड़ है। किस तरह से इसको भी समझाइए, क्योंकि आप वो कमेटी में रहे, आपको पता है किस तरह से पूरी शैली से काम होता है। ये 24 करोड़ 40 करोड़, ये तो गुजराती में कहावत है, घाट करता गड़ामण मोंगी।
जी बिल्कुल सही बात है। 2 साल पहले 40 करोड़ की लागत से ब्रिज बना था और ब्रिज बिल्कुल यूज ही नहीं हुआ, और वही 2 साल के अंदर लॉकडाउन भी आ गया। उस समय भी ये ब्रिज को यूज नहीं किया गया। अभी अब 24.5 करोड़ का फिर से उससे टेंडर, और मैं मानता हूँ ये अभी भी कॉस्ट बढ़ने वाला है। 24.5 करोड़ में ये नहीं रुकने वाला है। कहीं ना कहीं सीमेंट कंक्रीट के जो भाव का असर पड़ा है, जो 3 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किया था, उसका भुगतान कहीं ना कहीं अहमदाबाद शहर की जनता को टैक्स के माध्यम से पड़ने वाला है। जी शुक्रिया, सही जानकारी ली हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो નેતા વિપક્ષ એએમસીના શહજાદ ખાન પઠાણ જેઓનું કહેવું છે કે હજી સુધી ઓન રેકોર્ડ તેઓને આ વિશે કોઈ જાણકારી નથી આપવામાં આવી। જ્યારે પણ છેલ્લી મીટિંગ થઈ હતી ત્યારે કહેવામાં આવ્યું હતું સભાની અંદર કે જે આખો બ્રિજ છે તે તોડી પાડવામાં આવશે। વધુ માહિતી ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા પ્રણવ પણ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે, તેમની પાસેથી મેળવીશું। પ્રણવ, અહીંયા શહજાદ ખાનને પણ આપણે સાંભળ્યા હશે, એ વાત ચોખ્ખી છે કે હજી સુધી અંદર કન્ફ્યુઝન પણ બનેલું છે કે 2 સ્પાન જેટલો ભાગ છે એટલો તોડવો, આખો બ્રિજ તોડવો, શું છે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનનું કહેવું, શું પરિસ્થિતિ હાલમાં, શું બધું અપડેટ આપની પાસે? સીધા ચોક્કસ આ સૌથી મોટો સવાલ એ જ ઉભો થઈ રહ્યો છે કે મહાનગરપાલિકા શું કરવા માંગી રહી છે। હાટકેશ્વર બ્રિજનો જે મુદ્દો છે ન્યૂઝ 18 સતત ઉપાડી રહી છે, કારણ કે ત્યાંની જનતા છે એ પરેશાન છે, છેલ્લા અનેક વર્ષોથી પરેશાન છે કે આ બ્રિજ બંધ પણ થઈ ગયો છે, નથી ઉપયોગ થઈ રહ્યો, તો અનેક રીતે લોકો છે પરેશાન છે। ત્યાં ન્યૂઝ 18 ટીમે વહેલી સવારે પણ ત્યાં પહોંચી હતી, ત્યાંના વેપારીઓ સાથે વાતચીત કરી, ત્યાંના સ્થાનિક આગેવાનો સાથે વાતચીત કરી। તેઓએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે આ બ્રિજ છે જમીનદોસ્ત થવો જોઈએ। એટલે સ્થાનિક લોકોની પણ માંગ છે, કારણ કે સ્થાનિક લોકોને એ ડર છે કદાચ આ બ્રિજનું નાનું મોટું રિપેરિંગ કરવામાં આવે। પહેલા ભૂતકાળમાં જઈએ, 2015માં બ્રિજ બનવા માટે ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવે છે, પ્રક્રિયા બ્રિજ બનવાની શરૂઆત થાય છે અને 2017માં આ બ્રિજ બનીને પૂર્ણ થાય છે। ત્યારબાદ માત્ર 2 વર્ષનો સમય વીતે છે, ત્યાં જ એ બ્રિજની અંદર અલગ અલગ ગાબડાઓ પડવાની શરૂઆત થઈ છે। 1-2 નહીં સિદ્ધાર્થ, પરંતુ અનેક ગાબડાઓ, ડઝન જેટલા ગાબડાઓ પડે છે અને તે પણ 5 થી 6 ફૂટ જે સળિયા શિલાહારી જે હોય છે, લોખંડ છે, તે બહાર આવી જાય છે। ત્યારબાદ મહાનગરપાલિકાની તંત્ર છે તે ત્યાં માત્ર થીગડા મારવાનું કામગીરી કરે છે, પરંતુ ત્યાંના સ્થાનિક લોકો આંદોલન કરે છે, સ્થાનિક લોકો રજૂઆત કરે છે, મીડિયા બતાવે છે કે આ બ્રિજમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો છે, આ બ્રિજને એની કામગીરી રોકી દેવી જોઈએ, લોકોને અવરજવર માટે રોકી દેવું જોઈએ, ત્યારે એ બ્રિજ રોકવામાં આવે છે। રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ખુદ હસ્તક્ષેપ કરે છે, રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ખુદ મ્યુનિસિપલ કમિશનરને સૂચના આપે છે, સત્તાધીશોને સૂચના આપે છે કે જે પણ ભ્રષ્ટાચાર થાય છે તેની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે, જે અધિકારી પણ હોય કે પછી એની અંદર કોઈ પણ બીજા અન્ય કોન્ટ્રાક્ટર હોય, તમામ સામે કાર્યવાહી થાય, તેને લઈને જ કાર્યવાહી થાય છે। પરંતુ હવે સવાલ થઈ રહ્યો છે કે બ્રિજ તૂટશે કે નહીં। ત્યારે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન છે દેવાંગ દાણી, એમની સાથે વાતચીત થઈ છે, તેઓએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે જે બ્રિજનો ભાગ છે, જે નબળો ભાગ છે, હું ફરી કહી રહ્યો છું, નબળો ભાગ છે એ જ તોડવામાં આવશે। આ છે એએમસી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીનું નિવેદન કે જે નબળો ભાગ છે તે જ તોડવામાં આવશે, જે સારો ભાગ છે, જે મજબૂત ભાગ છે। આભાર પ્રણવ। તો મહત્વના મોટા સમાચાર, જેટલો ભાગ નબળો છે તેટલો જ તોડવામાં આવશે તે સ્પષ્ટતા થઈ ચૂકી છે। નવો બ્રિજ બનાવવા માટેની જે વાત હતી તેમાં તૂટેલો ભાગ અથવા ડેમેજ ભાગ જ તોડાશે। બ્રિજ બાબતનો જે રિપોર્ટ આવ્યા હતા તેને આધારે એનું ટેન્ડર ફ્લોટ કરવામાં આવ્યું છે। સ્થાનિક પેપરની અંદર જે ભાગ ડેમેજ હતો તે ભાગ ફરી એ ભાગને તોડવામાં આવશે। જે ભાગનું સ્ટ્રક્ચર સારું છે, જેના ફેસિબિલિટી રિપોર્ટ સારા છે, તો ટેન્ડરની અંદર બધા જ સ્પેસિફિકેશન આપવામાં આવે છે અને તેના આધારે હાટકેશ્વર બ્રિજની આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। એના રિપોર્ટ આવ્યા છે, રિપોર્ટના આધારે જે એક્સપર્ટ છે એનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે અને ટેન્ડરની અંદર સ્પષ્ટ જે સ્પાન તોડવાનો એનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે। जो 2 स्पान है सिर्फ वही बदलने की बात है, यानी कि जो जर्जरित है सिर्फ उसी को बदलने की बात है और 24.5 करोड़ की लागत से इस पूरे ब्रिज की मरम्मत करने की बात की गई है। सिर्फ 2 स्पान को बदलेंगे और बाकी का जो ब्रिज है उसका सिर्फ मेंटेनेंस किया जाएगा।